Pour vous relever un jour et pour vous rappeler à la vie, loué soit Hachem qui fait revivre les morts.
לכן יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שתקיים בי הבטחה הטובה, משענת נאמנה, אשר הבטחתני בתורתך, ועליה אשען ואבטח לבלתי אשוב ריקם, כי הבטחתנו בתורתך, שנאמר עושה חסד לאלפים, לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור. הבטחה זו שמור לי ולכל ישראל, בגלל כל השוכנים בבית הקברות הזה, בקונסטנטין, קצנטנה, ובגלל כל השוכבים בכל העולם שנפטרו בשמך, ותצרור נפשם בצרור החיים בגן עדן, אמן. שלום עליכם מרנן ורבנן, אתם וחבריכם ותלמידיכם, תהי נפשכם צרורה בצרור החיים, את אדוני אלוהיכם שלום עליכם ועל משקפכם, אשריכם בעולם הזה וטוב לכם לעולם הבא. אשריכם שזכיתם ללכת בדרכי יוצריכם, ואתם מזומנים לעולם הבא, יושבים במעלות הצדיקים עם המלאכים הקדושים אצילי בני עליון. הרחמן יחיש תחייתכם, הרחמן יזכנו לראות פניכם, ונשמח בכם ותשמחו בנו. בזכותכם יצילנו אדוני אלוהינו משעבוד מלכויות ומשיבוש גייסות בחבלי משיח ומדינה של גיהינום. בזכותכם יקל עול הגלות מעל צוואריכם וצווארנו, ויאמר די לצרותינו. בזכותכם נפתח ליבנו בתלמוד תורתו, וכל אשר נלמוד ונשכם נזכה לעבודת אלוהינו כדין וכשורה, ולא יבוא תקלה על ידינו ולא יזדקק לפנינו שום חטא ועבירה, לא קטנה ולא גדולה, ולא הרהור עבירה מעתה ועד עולם. בזכותכם יצילנו אדוני אלוהינו מיצר הרע שולט על רמ"ח איברנו ומיד כל מבקש רעתנו. בזכותכם ישליך חרון אפו מעלינו ויתנק דין. אשריכם התמימים, אשריכם הישרים, אשריכם שעסקתם בתורה יומם ולילה, אשריכם משכילי עם, אשריכם מצדיקי את הרבים. פעלת לחוסים בך זכר מרנן ורבנן, לברכה ולתחייה, לששון ולשמחה. שמחו באדוני וגילו צדיקים, וענינו כל ישרי לב, וענינו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה. להטיל ספינתנו ביזיון ולא לידי חילול השם, ומכל פגעים רעים הצילנו, והיה עם פינו בהגיוננו, ושמור דרכינו מחתו בלשוננו, וזוכרנו בזיכרון טוב מלפניך, ברצון עמך, ותננו לחן ולחסד ולרחמים, ונהיה אהובים לשמיים ולבריות. ותהי השעה הזאת על כל נפשות ביתנו ועל כל ישראל עוננו. quelques chapitres de Tehillim, non? Après l'alphabet. نريها للسور شينو نقدم فانا وبتدا بزميروت نريانو كي الجدول أدوناي وملاخ جدول على الكل إلهيم تفلا لموشي هيشها إلهيم أدوناي معون أتا هيت لنو بدور ودور بترام هريم يولاد وتحلل إرس وتبيل ومعولم عد علم أتايل تشيل بنوش عدك وتمل ملكي يا عبد يشكرا بالليلة زيران كان شنايه بابو خير كي حسير يا حلو بابو خير يسيك في حلب بعيد راني بهنو شجاع ونطينو للفقيقة ونؤمنو للمرتفقة ويمنو بنو بعبرتي شبه مشانا ومغروت شمونيم شانا ورعبنا عمل وعوابن كياس جيجنا عوفا يودي يعوز بيخا ويبعتيخا يبرتيخا لمنو جميع الغيوم بنبي لباك أدوناي عد متاي وينحم على بديخا عيني تانو شنوت رأينو رعا يرعي عبدي
معصية دينو كنا علينو معصية دينو كونيو يوشي بسيل شدايتنا ومرضنا نحسن صودتي إلوان الكعبو يوسع بفاع يقينو لطيرا بفاع حنايا بحس يحوب يوما بدير الهو اليارو بقيتك يشور سعوراين يقول السنيها اليوم سمت بها برخيقها الكفايم يسألها بتنقوم ويعني وفي شوعتي مزمور شيري يوم شبات يرد لدنا والزمن الشمع اليوم ياكل مرضو الحزيقة بمنات اليوم علي عصور علي نار عليك يوم اليوم يسمعتني يا ضلاي بفعوليخة بما سكراني نقل مع سكار ضلاي بيود عبدوك بفروان شعيد نجيب شيء معنا وتبعي وقمي علي يشمعنا وناي سبليك كم دوار يفلح كيف ميتين مسيون يشوعات إسرائيل وتشوفتنا شبوت عمو يا بن يعقوب يسمع إسرائيل وتشوفتك ميادوناي بعوسام بعيد سرا ويسر مدوناي ويكفل التيب يكفل الشعر ويوشير كي خاصفو باروخ أدوناي آمين وآمين اسجدان وتقدس مربع يا المادي بالعافية خطير ويمليك من خطير ويسمع قليل بقريب الشعير بحي خور ويوم خور حي خور بيت إسرائيل المياج فراغ شفاع وشوار وترمام وتنسيم وتدار وتغليل تناج إلامي كل من خاتاش راتاش بعتاش بحاتاش دامي عنا والمؤمنين عن إسرائيل والفنان والتلميذون حي السماء والشعاب والحمام والشتاء والفلاح والحارة والحارة والسلام لا نظر إسرائيل بالمؤمن عوسي شلوم بدونه وبحمام عوسي شلوم عينه נא לכל תחנוני וקבל תפילתנו ברוב רחמך וחסדיך שלנו. וקרב משיחך
Nous allons faire maintenant la Hashkava et tout de suite après du Tzadik, et tout de suite après nous allons faire la Tfila pour les malades. Nous allons faire tous ici sur le caver du Tzadik, et après tous ceux qui le désirent, nous pourrons monter sur chaque tombe et faire une Hashkava spéciale pour nos chers. מאין תימצא ואיזה מקום בינה, אשרי אדם מצא חוכמה ואדם יפיק תבונה, מה רב טובך אשר צפנת ליראך, פעלת לחוסים בך נגד בני אדם, מה יקח חסדך אלוהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון, ירוויון מדשן ביתך ונחל על עדניך תשכם. טוב שם משמן טוב ביום המוות מיוב מבלדו, סוף דבר הכל נשמע, את אלוהים ירא ואת מצוותיו בחילוץ עצמים וכפרת אשמים והרחקת פשע והקרבת ישע וחמלה וחנינה ולפני שוכן נפש כבוד השם הטוב הצדיק המהולל הגאון הרב סדה פרג' חלימי הדיין המפואר רוח השם תניחנו בגן עדן, יותר מן עלמה הדן, לראות אלוהה מראה שמיה והרעה, מלך מלכי המלכים ברחמיו ירחם עליו, ויחוס ויחמול עליו, מלך מלכי המלכים ברחמיו יסתירהו בצל כנפיו, ובסתר אהלו לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו, ולקץ הימים יעמידהו ומנחל עדניו תישקהו, ויצרור בצרור החיים נשמתו, ישים כבוד מנוחתו, אדוני הוא נחלתו, וילווה אליו השלום, ועל משכבו יהיה שלום, דכתיב יבוא שלום, ינוחו על משכבותם, הולך נכחו, הוא וכל בני ישראל השוכבים עמו, בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. לקהל הקדוש קיבלה. Le quatrième jour de la création, c'est le jour où les luminaires ont été créés. C'est le jour où les méhorot ont été créés et nous sommes devant eux. Nous sommes devant ceux qui ont donné de la lumière ici à Constantine. C'est eux qui ont donné la lumière aujourd'hui dans le monde juif. Ceux qui ont donné la lumière à notre enfance, à votre enfance. Ceux qui ont été dans le peuple, qui n'ont jamais regardé de haut, qui ne se sont jamais enfermés dans leur tour d'ivoire, qui ont abordé le peuple dans son jour le jour, dans son labeur journalier, dans sa Emouna Shlema qu'il a et qu'il avait. Le quatrième jour de la création, ces luminaires continuent à nous envoyer cette lumière. La première fois que dans la Bible, dans le Tanakh, qu'un homme va se recueillir sur une tombe, c'est lorsque Kalev Ben Yefouneh, un des 12 explorateurs qui sont venus en Eretz Israël pour voir Eretz Israël, pour la fonder, pour l'aborder, à Me'arat HaMachpelah. Il se recueille car justement, plus tard, les autres explorateurs vont dire la médisance d'Eretz Israël. Les seuls qui vont parler du bien d'Israël, la Koum Letria, les morts auront la chance et qui n'ont pas eu la chance d'être enterrés en Eretz Israël, qui n'ont pas eu la chance de voir de nos propres yeux des événements miraculeux comme nous, notre génération, nous avons la chance de voir. Bien cela, tous les morts qui se trouvent ici auront la chance de traverser des océans et des continents pour aboutir en Eretz Israël et pour ressusciter. Gilgul Mechilat. Tzadikim afilu bemotam nikraim chamim. Les tzadikim, même dans leur mort, ils s'appellent vivants. Parce qu'ils vivent.
ils vivent, Moraï Verabota, ils vivent parmi nous. C'est eux qui animent notre journée. Moi, je n'y crois pas, je n'y crois pas mes yeux. D'un géant, de Rabbi Sedefredj, je ne crois pas que je vois ici des lettres hébraïques, ici à Constantine, je n'y crois pas mes yeux. Pourquoi on est tellement attachés? Parce que c'est eux qui nous ont grandi, c'est eux qui nous ont fait comprendre l'importance d'appartenir à ce peuple. Combien de fois je marche dans les rues, dans différentes rues, dans le monde entier, et les gens me disent quelle chance d'appartenir à ce peuple, quelle chance d'être des Juifs. Pourquoi? Parce que nous sommes liés à Netzach Israël, nous sommes liés à l'éternité d'Israël, nous sommes liés à cette lutte contre tous les torrents, tous les fleuves qui veulent nous anéantir, qui veulent nous faire comme les autres, qui veulent nous rendre comme les autres. Et nous refusons. Pourquoi nous refusons? Parce que nous appartenons au peuple d'Israël, nous avons eu l'enseignement de ces géants, de ces luminaires et les femmes, tous les tzadikim et les tzadikot qui sont là. Il y a pour 19 circonstances, les Neshamot quittent le Kisei HaKavod, qui a écrit Eretz Tzvi, qui a eu la chance dans ces derniers jours de monter en Eretz Israël. Il a écrit un livre qu'aujourd'hui, seulement aujourd'hui, on commence à réaliser la grandeur de ces écrits. On est petits, on est des petits nains à côté d'eux. Qu'est-ce qu'on est, nous? On n'est rien à côté de ces personnages qui, tous nos chers, de venir ici, de participer, de prierons Ratson qui prie pour tout le peuple d'Israël, pour la paix en Eretz. בקרב שנים תודיע, לרוג אזרחים תזכור, כי שומע אל לוויינים אדוני, ואת אסיריו לא בזר. Abachor, Eliaou Atali. Eliaou Atali. Qui est l'arrière-petit-fils de Sedefredj. Qui est l'arrière-petit-fils de Rabbi Sedefredj. Eric Barkat. Eric Barkat. C'est pour les fois chez les malades. Israël. Israël Khalifa Club. Israël Khalifa Club. Youssef Assouline. Youssef Assouline. Eliaou Khalifa. Eliaou Khalifa. Le foie chez les mains. Le foie chez les mains. Qui comprennent, pour les malades. Pour les malades. Nanouche, c'est une fille. Après, Eliaou Barkat. Eliaou Barkat. Refoua Shlema. René Awizrat. Georges Atali. Georges Atali. Tout le monde, les garçons, Les hommes. Yeroham Ben Tzamar Hassoun. Non, les hommes. Les femmes après les enfants. Les hommes d'abord. واسمع القديم وكلام شهيد هيمون يميخون بحيد والبسائل وولد من قريب يمروا امين الشباب بلا اعلام يا بلاغ شباب فاج امات نسيم شدر جليل جلال شبيب شبيبو إلى بكل بخجل شاتل شباتون عادا لم يعلم ما يمروا امين يشي لما الشريح حي السبع والشعاب والحمام والسبع والفواق والأصحاب قبر والبر والصلاة لا نلوم عفو إسرائيل بيبرو أمين أوصي شلوم شلوم رليد وقال عفو إسرائيل بيبرو أمين. Il est mort, il a été assassiné. Oh le pauvre. En quelle année ça? Charles Cohen. Ça fait 4 ans, dis qu'on cherche, dis à Robert et à sa femme, à Germaine. Depuis 1987, le mois de mai 1987, on a cherché. Et on est tombé, il a fallu cette année, c'est toi qui... Voilà, alors on a cherché Charlot, on a rêvé de lui. On a pensé à Robert, on est là, on pense à Robert. On était avec lui encore, il y a un mot au téléphone, on a dit Robert, il faut qu'on la trouve la tombe. Il faut qu'on la trouve, alors attendez, parce qu'il faut que je la photographie.
Et toi Ah, je pense beaucoup à Tata Germaine et à Robert et à toute la famille parce que qu'est-ce qu'on en a parlé durant 3 ans de cette tombe. Il a la main dans la gorge, Robert. Il m'a dit c'est dans ma vie depuis 40 ans. En pensant à Robert, il attendait ce moment. d'avoir ses enfants, sa femme, toute sa petite famille. Voilà, Robert, C'était un c'est homme toi qui allumes seul, cette a bougie par ma main. Il a échappé. C'est toi qui Comme l'allume. prisonnier, il est venu mourir ici, Voilà. comme ça, 50 ans. Rabbi Dafi, son père, Son père est le devant. protège, il dira. Voilà, Robert, La famille, Robert. c'est toi qui allumes. Par la main de ton cousin. Une pensée à Stéphane, Tu sais le fils comment de il nous Nelly. aimait bien. Il lui donne la Charlot. santé. Une pensée à Stéphane, le fils de Nelly. De Nelly. Oui, Stéphane, exact. Mince, mais je disais en mangeant attiré par lui. Oui, oui, oui. החוכמה מהעין תמצא ואיזה מקום בינה אשרי אדם מצא חוכמה ואדם יפיק תבונה מה רב טובך אשר צפנת ליריך פעלת לחוסים בך נגד בני אדם והיה כך חסדך אלוהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון ירבונים מדשן דרכך נחל עדניך תשכם טוב שם משמן טוב יום המוות מיואב מבלדו סוף דבר הכל נשמע ותאחד כנפי השכינה במעלת קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מהירים ומזהירים וחילוץ העצמים וכפרת השמים והרחקת פשע והקרבת ישע וחמלה וחנינה מלפני שוכן מעונה וחולקת טובה לחיי העולם הבא שם תהיה מנת ומחיצת וישיבת נפש כבוד השם Shimata Volbe, Charlot Cohen. כהן ובית בן Ben David Cohen. Chacham Hashalim Adiyen Amifuyel. המורה בישיבת עץ חיים בקונסטנטין. רוח אדוני תניחנו בגן עדן. אמן. ויפתה מן עלמא עדן. אמן. לראות על העם מהרי שמיה. אמן. וירחם מלך מלכי המלכים ורחמיו וירחם עליו. אמן. ויאחוז ויחמול עליו. אמן. מלך מלכי המלכים ורחמיו יסתירו בצל כנפיו. נשמתו, ישים כבוד למחלתו. אדוני הוא נחלתו. וילווה אליו השלום ועל משכבו יהיה שלום כי כתיב ובשלום ינוחו על משכבותם. הולך ופרפרו וכל בישראל השוכבים עמו. Non, elle était debout, heureusement, elle savait. Moi, Robert. Voilà, Robert, on a fait cadeau de Et on pense beaucoup à lui parce que je sais qu'il a ça dans le cœur. J'ai parlé combien d'heures avec lui au téléphone encore là. Ils ne connaissent pas la tombe de leur père. Il vient, il ne connaît pas. Il a ça depuis 40 ans, il a ça dans le cœur. Il faut que Robert, tu viennes l'année prochaine avec nous. Il faut faire une mitzvah, de venir Il est abluer mort, sur ton regardez, père. le 4 janvier 62. Le 26, c'était l'indépendance. Le 26 mai, le 15 juin, c'était l'indépendance. Il est mort la veille de partir. La veille. La veille.
t'en prie. Tant pis, tu mets le sac par terre. Comment elle s'appelle? Janine. Tu mets le sac et le bouge. Elle est là, voilà ta mère. Elle est à côté. J'ai pas profité d'eux du tout. Pour ça, je vais leur demander pardon. La bonne année, Nakash. Pardon. Allez Léon, hein, ça va. Vous allez les allumer. Vous allez allumer l'un et l'autre. Tenez. Vous avez des allumets. J'ai apporté des tas de bougies. Tout est parti avec ces paquets. Merci Serge. Tu les as rendus heureux de toute façon, tu les as rendus heureux, on le voit dans les films, tu l'as rendu heureux. Je vais les allumer avec vous, il donnera à les mains, tous, qui nous donnent la santé, qui nous donnent la paix surtout, pour tous les juifs. Pleurer tous les soirs, tout seul. Ça y est, vous avez rempli votre rôle. Ils le savent que vous êtes venus les voir, ils le savent. J'ai gâté ma mère, malgré que j'étais toujours loin, j'ai toujours gâté. Et ils le savent que vous êtes venus les voir. Ou pas? Ça tient? Là, on n'a pas de famille, on attend parce qu'on est monté jusqu'en haut et on n'a pas trouvé. Et vous cherchez qui là? On cherche le père de mon beau-père, voilà. Et Mireille Nakash aussi, la famille Nakash. Ah, ton père. C'est la première fois qu'il vient sur ma tour, il n'est jamais venu. C'est lui qui m'a dit qu'il est là, ton père. C'est la première fois que je viens sur Regarde, il y a une épitaphe là, Marcel Attali, l'homme tranquille. L'homme tranquille. L'homme tranquille. Ça, c'est la plus belle des mitzvahs qu'on fait. Je ne peux pas vous imaginer. Je suis persuadé qu'ils nous voient tous là. Ils nous voient qu'on est là, on vient une fois par an. Ça fait 30 ans, on les a oubliés. Ils viennent, on vient allumer. Ils sont heureux où ils sont. Ils sont heureux, ils nous voient. Ils sont là aujourd'hui, ils nous voient. Et ça se trouve. de France pour l'enterrer. Oui. Et comme la tradition veille que le fils Elle ne monte pas, exact. Donc je suis arrivé jusqu'au pont et ma famille, les amis de mon père l'ont enterré. Et ensuite je suis reparti en France avec ma mère et le reste de ma famille. Et tu n'as jamais je suis jamais. Wow. C'est la première visite à mon père. Jamais. Ça n'existait pas. Oui. Même chef. Donc les suites de la Oui, les suites de son accouchement. Ils ont mal. Dis-moi, il s'est élevé par qui alors? Ma grand-mère que je cherche là, Rabbi Sion, c'est lui qui m'avait les 10 premières années parce que mon père était à la guerre. Quand il est revenu, il s'est remarié, la fille Avizrat, la sœur de Sassi Espoir et de René Espoir. Je crois que je vais te laisser.
Ouais, c'est dehors. Il est où le rabbin? Il s'appelle comment? Madame Alimi Messaouda. Épouse Rabbi Nissim. Rabbi Nissim? Oui. Nissim Alimi. Nissim Alimi. Elle est morte en 56. Ah, Nissim Alimi, bien sûr. C'est ça, en 56. Ah, C'est la même année. Il l'a suivi de peu. Bon, bon. 8 jours. يصير بسيت العيون بسي شديتونا لو مرضونا يمعسيهم سودتي إلو يضحكوا يا زي الخام باه يقوش مدي بنبوت بعبراتو يا سي خلاق ويتحكينا باوتي يا سي سناوي سوحيرا متولو تيران بباحة دايدا نحيش يعوفو بهم بدي بيباول يا ومكديم يشوف ساورا يغيبول من صديقة إلف ورباباني مليخة مليخة نوي كاش وقبانيخة جابت يشلو ما تشايم كري كياتا دوناي محسي اليون أكاباي ميساونخا كتيكو باير غنيخا عشاعات وفي تجدرو تلموس كيلو ويتنيم كيبي حاجة قوايفا كيدولا تمينيخا تسير سيورا كبيرنا تميخا شاكي بطهاري لولورا نكيبو شي حديخا كبابا شمريم بارخي متحرم حامي خاتك خاتمين قوميم عسير كدوش الخوتو بخانا إلى باتيخا يلقي لامخا بيني زخري قدوشاتيخا شباتينو كبير وش مساقاتينو يتعالو موت تقدر Ça, c'est Camille, ça, c'est des beaux-parents de ma femme. En 8 jours, en 8 jours, Un Cassuto? Cassuto, oui. Je le 22 et le 28. لا يوجه غني عزوالي بنادم باش طغي واش تعمل بد الطغوة وإذا زيت اليوم وإذا زهيت اليوم الموت لاقتك غدوة كثيرة مفخورة على كل سراء لا تدفعك لا تفكك في نار الشدة الكبيرة اشتغي واشتعمل بد الطغوة وإذا زيت اليوم وإذا زهيت اليوم الموت لاقتك غدوة العديم إذا كسبت ما العديم ونعرف قلب التسقيم عمل يعمل لولود ناحين وتمشي. Ce qu'il fallait sur la tombe de tes parents, on a allumé, on a pensé à toi et on a fait des prières pour toi comme si tu étais avec nous. On m'a demandé de penser à toi, j'étais au-delà d'une pensée. J'ai fait comme si c'était toi qui honorais tes parents et qui sont les grands-parents de Serge.
Dans le droit chemin, dans la religion du judaïsme, il a été auprès de ses petits-enfants, de ses enfants. Il en a fait un rabbin qui s'appelle Benjamin Assouline. Benjamin Assouline qui était à Lyon, rue Montesquieu. Maintenant, il se trouve à Jérusalem comme rabbin. Alors écoute. Que Dieu repose leur âme et qu'il prie pour nous. J'apprends par l'information juive que vous avez organisé un pèlerinage à Constantine pour la sauvegarde du patrimoine de 10 à 14 septembre 1989. Je tiens à vous féliciter de tout cœur et que pour vous réussisse. Amen. C'est en 1938 que j'ai quitté Constantine pour accomplir mes obligations militaires à Lyon. Il y a eu depuis la guerre, la captivité en Allemagne, etc. J'ai exercé à Lyon de 1944 à 1970 à la baguette. J'ai part de mes alléluia, mon cœur est toujours vers à Constantine. Ce n'est pas l'envie qui me manque d'être des vôtres de ce voyage, mais pour plusieurs raisons. C'est quasiment irréalisable. Je me permets de vous demander de faire une grande misva au cimetière, dire au rabbin H. Lévy, Henri Lévy, à visiter et à faire une ashkaba pour me regretter parents. Mon père Jacob, fils de Rabbi Yitzhak Assouline. Ma mère Zmerda, fils de Rabbi Moshe Nakash. Filme ça, on le montre. Bon, les larmes coulent sur mes joues au souvenir de mes chers que nous avons laissés dans notre ancienne petite Jérusalem. Que Dieu ait pitié de nous et nous donne le courage de faire face à toute épreuve. Avec mes remerciements, je vous prie de croire, Monsieur Alouche, l'assurance de mes meilleurs sentiments. Avec mes bénédictions de la Terre Sainte et une cordiale et amicale shalom, Rabbi Benjamin Assouline. Il lui veut en télégramme, André Amram est un descendant de Jacob Assouline. Tu vas voir la cassette, dis-lui à Benjamin, dis-lui, voilà, tu vois là, je suis sur la tombe. Mon cher oncle Benjamin Assouline, je suis sur la tombe de Jacob, Azizé Jacob, qui est ton père, qui est mon grand-père. Ton rêve a été réalisé et exaucé. Et que Dieu fasse qu'il repose en paix et qu'il prie pour nous, pour la paix, surtout en terre sainte d'Israël et à tous les Juifs du monde entier. Amen. Oui, avec plaisir. Avec grand plaisir. De Rabbi Daniel Renassia, Zichron Livracha, Reine Milka, Renassia. Reine Milka, dont tous les livres portent le. Tous les livres portent son nom. Son nom. Reine Milka. La fille d'Albi Daniel Renassia. Et petite fille d'Olbi Yosef Renassia. Petite fille, la fille de Daniel. Daniel, Morbonta Daniel. Malgré ses souffrances, elle gardait l'espérance. Sa résignation et sa douceur montraient son bon cœur, de notre éternelle douleur. Moi, je l'embrasse et je dis je l'embrasse. C'est bien. Dans le cas, je ne pourrais pas en monter. Moi, je
Elle avait les chocolats, elle avait les chocolats. Allez, mange-le. Il avait pas de pêcher, moi j'ai pris. Allez, mange pas ça, c'est pas grave. T'as fait une photo, Diane? Non, j'ai fait une photo de... Vas-y, vas-y, tu peux passer. Je te regarde, le téléphone m'appelle, là là, j'ai 2 banquets la semaine prochaine, j'ai 2 machins de réception de tous les soirs. Mais l'histoire à Thalie, elle s'est Je commence à 40 ans et jusqu'au matin. Il y avait au moins 3 branches. Parce que moi, je pas fort, hein. Vous n'avez pas la rentrée. Mon père, il est par ma mère. Ah oui, je suis double. Non, non, pas du tout pas. Sur branche d'Athalie, il y avait les Ben Cambry. Les Ben Cambry, c'était la famille d'Urzala, Fernand Athalie, le docteur et le français, qui sont les frères de ma mère. Et de l'autre côté, les Ben Krani, c'est la descendance de Ben Issam le Mohed. C'est le Mohed était le père de mon grand-père, les Ben Krani, de ma grand-père. Toujours tous les ans, moi j'ai acheté de nous. De 2 branches d'Athalie. Il fait du lui-même ce matin. Il fait du lui-même ce matin. Les paroles, les Voilà. On prend à la tienne, mon cher ami. À la tienne, André. C'était formidable. Alors on va revenir, on va monter 2 minutes chez Anna. Allez, viens. C'est la belle-mère à Anneli. Alors en même temps, je vais lui faire acheter à Anneli la cassette. On l'achète en jour. Oh, oui. Et elle verra la tombe de son père, sa belle-mère et son beau-frère. Et William, que l'âme de ces 2 êtres qui reposent ici porte chance et bonheur, fasse des vœux pour leur fils qui guérisse et qui se rétablisse. Amen. Amen. Stéphane. Lui, elle a vécu 51 ans. Ah, 51 ans. Elle a vécu 51 ans, Becky. Oui, c'est fou. Elle est morte brutalement. Ah, c'est mon copain celui-là, jeune. Oui. Je me rappelle ça, mais je ne savais pas qu'il était là. Ah, son frère, oui. ונולה מפרי ידיה ויעללוה באשר ימעשה רחמנה ורחמנות עדילי ובמברה יתבריאו על מאיה על מעדן ועל מעדתהו ואז בקצת פינת וחסדני ידעדן רעותה ובממרה וביקרה ובתוקפה ואמר למעל לקדמוה דוחרן נפש האישה בכורה בת צנועה ונכבדת מרת ביקיה זנה לבית זנה ביקיה חליפה לבית זנה רוח אדוני תניחנה בגן עדן בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ולומר. J'ai sa photo. Moi je crois
Tu as une photo, toi, dans ton album, de tailleur, un jeune tailleur. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. J'ai l'impression que c'est Non, non, c'est pas lui. Sur des images de Constantine, tailleur constantinois, c'est marqué, c'est pas lui. Tu vois que presque certitude c'est lui. C'est peut-être Parce possible. que il lui ressemble. Chez moi en Israël, je suis sûr qu'ils sont avec la pensée, avec toi aujourd'hui. Surtout qu'ils savent que c'était aujourd'hui le cimetière. Matsevat. لقدم فناه بتودا بزميروت نريالو כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים אשר בידו מחקרי ארץ ותועפות הרים לו אשר לא הים והוא עשהו ויבש את ידיו ויצרו בו נשתחווה ונכרע נברכה לפני אדוני עושה כי הוא אלוהינו ואנחנו עם מרעיתו וסוד ידו היום אם בקולו תשמעו אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסע במדבר אשר עם תהא מנת ומחיצת וישיבת נפש מור סבי כבוד השם הטוב רב אליהו שרביט אבא אבי מורי ועמי אימי מורתי רוח אדוני תניחנו בגן עדן ביתר מן עלמא הדין גאות על העם הרי שמיה והרעה מלך מלכי המלכים ברחמיו ירחם עליו ויחוס ויחמול עליו מלך מלכי המלכים ברחמיו יסתירו בצל כנפיו ובסתר העולו לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו ולקץ הימים יעמידהו ומנחל עד ענק ישקהו ויצרור בצרור החיים נשמתו ישים בכבוד מנוחתו אדוני הוא נחלתו וילווה אליו השלום ועל משכבו כאן בקונסטנטין יש שלום כי דכתיב יבוא שלום ינוחו על משכבותם הולך בכוחו הוא וכל בני ישראל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות ונאמר אמן ונאמר אמן. יסמין הפיטוסי, נאצ'יה. ניהו? נאצ'יה. נאצ'יה. Premier, c'est novembre 54. Tu l'as connue, toi? Oui, très bien. Elle a bien vécu 85 ans. Ça, qu'on vive au moins 85.
on est là et on a prié pour votre père, comme vous m'avez dit, avec un I et Eli. Exactement, je pense que c'est ça, pas loin de la tombe de Raymond. Vous m'avez dit, je pense que c'est celle-là, cette tombe. Ouais, J'ai allumé pour votre père. Et moi je dis à Eli, je dis à Henri, je dis Henri Lakomovchik, parce que vraiment on a fait un très très beau pèlerinage. Il manquait plus que toi. Et je pense que ça ne sera pas définitif. Le prochain, tu seras avec nous, si Dieu le veut. Amen, amen, amen. Qu'il allumera lui. Et il allumera lui, et il chantera le Tchélim ici, on sera tous autour de lui. Amen. Le Rav David Cohen a écrit 4 ou 5 livres de très grande érudition, des livres de très profondeur, très grande profondeur. C'est des livres qui touchent à la tfila, sous Zimra, qui touchent à... Il a des chidushim dans le Talmud et dans la Mishnah. Un homme qui était plein de lumière tout en étant en Sagina. Je peux dire un mot. Lui, on le faisait venir lorsqu'on avait des bédiones. Beaucoup qui disaient que ça fait bédiones et qui nous demandaient comme ça où sont les bijoux de la mère pour les bédiones des garçons. On rappelle très bien de lui. Et son fils Be'er a poursuivi la tradition de son père. C'est lui qui venait pour le Pédion, Be'er Cohen. Ce livre-là, ce livre est le livre qui a été donné par M. Be'er Cohen, son fils, au Rav Gedge de Sarcelles. C'est le Rav Gedge qui me l'a prêté. C'est un livre qui a été préparé par le Rav David Cohen en personne. Et j'ai eu le privilège d'être entouré de beaucoup d'objets authentiques comme le chauffard de mon grand-père, le talit, et le livre de Rav David Cohen. Est-ce que tu avais la photo? Tu l'avais déjà vue en photo? Oui. Alors tu vas partir avec cette photo. Je te fais cadeau. C'est la première photo de ta collection. Hazak, c'est gentil. והחוכמה מאין תימצא ואיזה מקום בינה אשרי אדם מצא חוכמה ואדם יפיק תבונה מה רב טובך אשר צפנת לעירך פעלת לחסים בך נגד בני אדם מה יקח חסדיך אלוהים בני אדם בצל כנפיך יחסים ירבויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשכן טוב שם משמן טוב יום המוות מיום היוולדו סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם מנוחה נכונה בישיבה העליונה תחת כנפי השכינה במעלת קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים וחילוץ עצמים וכפרת אשמים והרחקת פשע והקרבת ישע וחמלה וחנינה מלפני שוכן מעונה וחולקת הבאה לחיי העולם הבא שם תאמנת ומחיצת וישיבת נפש כבוד השם הטוב הגאון הענב המורה הדגול של רבני קונסטנטין הרב דוד הכהן, רוח אדוני תניחנו בגן עדן, ויתפטר מן עלמא הדין כראות אלוה מראה שמיה והרעה. מלך מלכי המלכים ברחמיו ירחם עליו, ויחוס ויחמול עליו. מלך מלכי המלכים ברחמיו יסתירו בצל כנפיו ובסתר אהלו, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. ולקץ הימים יעמידהו ומנחל עדניו ישקעו, ויצרור בצרור החיים נשמתו, וישים כבוד מנוחתו אדוני הוא נחלתו. וילווה אליו השלום ועל משכבו יהיה שלום כי דכתיב יבוא שלום ינוחו על משכבותם הולך נכוחו הוא וכל בני ישראל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ולומר que Dieu fasse, qu'il prie pour nous et pour assassiner. Vous m'excusez. Allez, Zawi, hein? Voilà. Allez, André, toi qui as été un grand ami de Raymond, il faisait partie de ta synagogue et partie de notre synagogue, Sidi Bey. De notre patrimoine, c'est en sa mémoire. C'est la lumière de tout le Constantinois. شير حمالوت إلى أدوناي بصرتني
قراتي ويعنيني أدوناي أصيل نفسي مشبعت شقار ميلا شون ريميا ما يفتن لك وما يوصف لك لشون ريميا حسك بورشينونيم هيم جحال رحميم ويالي يغاتي مشخ شخانتي ما أولق ضاك رابت شاخنا لنا شي شوني شالوم أني شالوم وخي دبير هنا لملحمة شيلا معلوم أنا عقلي في ساعته يحضر ويخيب أنا عقلي في ساعته يحضر ويغيب والهجر اللي منكني واللي الهجر اللي منكني هو يبنيني لو نشكي لو نشكي بقصدي الغربة تشيب مع الهود اللي منقني في حين يشبكي سقوط لي شطات كي سقوط لي بالذابت شالو شلوم يروشلايم يشلايو وعضايق يشالوم بحيلك شلفة بأرمين وطايق لمعان أحي ورعاي أدبر الناس شالوا الله لمعان بيت الله يلوهينو أباق الشاتو بلاغ شير أما علوت لقاء نساتي اتغناي أيوشبي باشمايم إني خيني عبديم اليد دونهم كيني شفحا اليد قبرتا كين عينينو إلى دوناي إلهينو أتي حنينو حنينو أدوناي حنينو
كراب سبع نبوز ربات سبع لا نفشنو على غشانانيم أبوز ليزونيم شير معلوت لدميد لولي أدوناي شهيلانو يومارنا إسرائيل لولي أدوناي شهيلانو ممخوم علينو أدم ازاي حيم بلاغونو بحروت افم بانو ازاي همايم شطافونو نحلة عبر عن نفسينو ازاي عبر عن نفسينو همايم ازاي يسوع صديقي يا أدوناي معوزة من صلاة ويسير أدوناي ويفالتي مجاي ويوشيعي يحاسبوا بالو أدوناي لعلام آمين آمين يتقبل ويتقدش بربا آمين يا المهدي بالآخر وتيم يقيم بخوتيم ويسمعك القريب القريب الشيء يحيقون وبيقول يحيقون ويسمعك فأغلى وبسمع القريب بروابي يشمل أرضان براء العلام والعمي عمية يتبرع الشباب فعال وكمان نسيب تضع التهليل جلال شميل كلها باليمون إلى بكل بخاتها الشرطة يتبعتها بعمتها تربيع الحامل وآمين عادي صلاحين يا ربنا من قدام يجي لما الشيع حييم السباب الشعاب الحمام السباب كورة وكلها اصلحاء الحرام والمعاصرة لا يكون عن إسرائيل بالروانين وفي شلوم من قرآن وحمنا بعيش الشلوم علينا ولا يكون عن إسرائيل بالروانين חזק וברוך. והחוכמה מאין תימצא ואיזה מקום בינה אשרי אדם מצא חוכמה ואדם יפיק תבונה מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסן בך נגד בני אדם מה יקח חסדך אלוהים ובני אדם בצל כתפיך יחסיון ירא את אלוהים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם יערזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם מנוחה נכונה בישיבה עליונה תחת כנפי השכינה במעלת קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מהירים מזהירים וחילוץ עצמים וכפרת אשמים והרחקת פשע והכרת ישע וחמלה וחנינה ולפני שכן מעונה וחולקת טובה לחיי העולם הבא שם תהא מנת ומחיצת בישיבת נפש כבוד השם הטוב רמו ראול לריס השם ישום דמו רוח אדוני תניחנו בגן עדן אמן פטר מן עלמא עדן חירות אלוהיו מרד שמעיה בהרעה מלך מלכי המלכים ברחמיו ירחם עליו ויחוז ויחמול עליו מלך מלכי המלכים ברחמיו יסתירו בצל כנפיו וסדר אהלו לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו ולקץ הימים יעמידהו מנחל אדוניו ישקעו ויצרור בצרור החיים נשמתו וישים כבוד מנוחתו אדוני הוא נחלתו וילווה אליו השלום ועל משכבו יהיה שלום כי דכתיב יבוא שלום ינוחו על משכבותם הולך נכוחו הוא וכל בני ישראל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן.
نورا ويهو هيا ويهو ويهو يدي مرا وإنشلي لهنشلو لأحبرا ويورشون بيوم صارا ويونسي وما نسي من أشكوسي بيوم يقرأ وهو مربي وهو صوفي ذيغو غزرا بيانو عقيد روحي ذات الشان وعيرا وعين روحي جبريتي ساغي نفسي مشي حينو يسلح معيرا وينشي بيكوشي أمين شنورا زيارة مقبولة. بايوحاي راسي شتم غومديم ليم وديم أدوناي ملوم ديم اور مفلم اور قولم يوقديم قالوا